Ali to samo za vašu informaciju. Pošto vi niste u celosti ni jednu moju knjigu pročitali, sigurno niste pročitali ni knjigu Ideologija srpskog nacionalizma, je li tako? To je knjiga od više od 1000 strana. This could have been one of the books. To bi moglo da bude jedna od knjiga koje su se nalazile na CD-ROM-u, a koje smo mi pregledali. Nisam siguran, ne mogu napamet da se setim svih ovih naslova, ali ukoliko se to odnosi na događaj između 1991. i 1994. godine, kada je reč o vašim političkim aktivnostima, verovatno imamo tu knjigu. Ne mogu sad napamet da se setim svakog od tih 41 naslova. Ova knjiga ne govori o mojim političkim aktivnostima, nego naučno potkrepljuje moje tvrdnje o istorijskim činjenicama za koje vi smatrate u vašem izveštaju da su neistinite. Ja se ovdje pozivam na izvore, na veoma čvrsto utemeljene izvore. U tome je suština i vidim da ni to niste vidjeli. Da li ste vi kada imali u rukama moju knjigu Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije? Niste. Gospodin Obešal, u toj knjizi na 1000 strana, a pisao sam je u toku robijanja ovdje u Hagu za proteklih 5 godina, ja sam naučno dokazao da su današnji Hrvati veštački stvorena nacija od strane Rimokatoličke crkve. A vi u jednoj rečenici u vašem izveštaju kažete to nije istina. Uopšte niste ušli u argumente koje ja iznosim. Jer po vašem mišljenju nemoguće je da rimske pape budu zločinci. A ja iznosim dokaze da su rimske pape 1000 godina unazad skoro redovno bili zločinci. Uključujući ovoga Pija 11.12. koga u nauci nazivaju Hitlerovim papom. Šta vam ovim pokazujem? Pokazujem vam ovim, gospodine Obešal, da smo mi dva različita sveta. Vi ste opterećeni stereotipima i za vas je papa nešto pozitivno, je li tako? Da li ste vi katolik, gospodine Obešal? Monsieur Sechel, Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, postavite pitanje, jer ovako kako ja vidim ono što ste vi rekli, to je više izjava na osnovu knjiga koje ste napisali, na osnovu tema koje ste obrađivali. Postavite pitanje na koje možete odgovoriti, znam, ne znam. Dobro, gospodine sudija. Ja sam postavio pitanje da li je gospodin Obešal rimokatolik po veroispovesti. Ja imam pravo na to pitanje. Tužilaštvo prigovor časni suda. Mislim da ovo prevazilazi okvire. Svedok, meni ne predstavlja poteškoću da odgovorim da ja zapravo nisam pristalica ni jedne veroispovesti, ja sam sekularan po opredeljenju. U redu, i to je odgovor. Nemam ništa protiv toga, to je vaše uvjerenje, ali mene interesovalo da znam. Gospodine Obešal, sad ćemo još do pauze, pošto mi je otišlo mnogo više vremena nego što sam planirao, razmotriti jedno pitanje iz ove vaše posljednje dopune, koju sam ja dobio 7. decembra. Dodatak vašeg izveštaja. Na prvoj strani vi odgovarate na moje prvo službeno obaveštenje povodom vašeg izveštaja i kažete, i ovdje ste u pravu, da među kategorijama koje ste kodifikovali nema kategorije govora mržnje, je li tako? Correct. Tako je. A da li je vama poznato da se optužnica protiv mene dobrim delom zasniva na tezi da sam ja govorom mržnje izvršio teške ratne zločine?
That's not my business. I'm an A to nije moj posao. Ja sam veštak. It's not for me to decide what the indictment Nije says or na doesn't say. meni da odlučujem šta u optužnici piše ili ne I'm doing piše. the content analysis. I ja sam izvršio analizu sadržaja. Gospodine Obešal, Što se tiče govora mržnje, dozvolite, nisam završio. Used in the Govor media mržnje and se in, koristi u medijima, conversations in a very u razgovorima. vague, unspecific Ove teme se way. koristi na jedan dosta neodređen i If you nekonkretan want to do način. a serious content Ukoliko analysis, you have imate to be much namjeru more da se bavite precise ozbiljnom about exactly analizom what you're sadržaja, saying and what morate the da budete content is. daleko And precizniji that's u why pogledu toga I šta produced the govorite i u categories čemu se zapravo sastoji sadržina. I zbog toga sam uzeo one kategorije koje ste mogli da pročitate i koje smo čitali prilikom analize sadržaja i na taj način sam izvršio My kodifikaciju. testimony here yesterday Moj jučerašnji iskaz ovde, juče kao i na početku današnjeg dana, ukazuje na to da što se tiče socijalne psihologije i socijalnih nauka, govor mržnje predstavlja ono što je zaista važno da se, govor pretnji ispravlja ono što je zaista važno da bi ljudi reagovali. Stvara se svest o postojanju pretnje protiv neke grupe, to stvara strah i anksioznost i zahteva se akcija i obično se mržnja usledi posle nekih groznih, pošto se počinje neka grozna dela i onda postaje daleko teže da dođe do pomirenja između ljudi koji se međusobno mrze. Ali ključni deo propagande koji pokreće na akciju zapravo je govor koji u sebi nosi pretnje. I to sam ilustrovao uz pomoć nekih konkretnih izjava, uz pomoć video snimaka, kao i uz pomoć analize sadržina. Naime, vaša nacionalistička retorika duboko je natopljena tim govorom koji u sebi sadrži pretnje. I za mene kao veštaka to je bio važan deo toga kako objasniti akcije koje su neprijateljske, agresivne i nasilne. Gospodine Obešal, nema potrebe za ovakvim dugim eksplikacijama koje nisu odgovor na moje pitanje. Znate li vi da je Savet Evrope dao preciznu definiciju govora mržnje? Je vam to poznato? I don't know what the Council of Europe's specific definition Ne of znam hate speech kako is. glasi konkretno definicija govora mržnje Saveta Evrope. Ja jesam pregledao američki zakon kao i britanski zakon, ali nisam upoznat sa Savetom Evrope. A znate li, ovo ste kao ekspert morali da se upoznate, ali ja vas neću učiti tome. Znate li kako je u britansku pravnu praksu uvedena kategorija govora mržnje? Bila je velika rasprava u Domu lordova po pitanju zakona kad je prvi put promovisan govor mržnje. Da li znate nešto o tome? You mean you refer recently to the Vi mislite na during the Blair government's introduction razdoblje još uvijek u vrijeme Blairove vlade kada se iznio prijedlog zakona, mislim 2005. godine, jer tamo se upravo govorilo o tome što je govor mržnje, što su potpirivačke izjave i Lord Hoffman je upravo u Gornjem domu parlamenta iznio vrlo jaku argumentaciju protiv tog prijedloga Blairove vlade. Dakle, to poznajem, tu raspravu vrlo dobro poznajem. Da, ali prva rasprava je bila 80. godina. I tada je govor mržnje ograničen isključivo na rasnu mržnju. I definisano da govor mržnje može predstavljati, na primjer, diferencijacija između rasa na tezi da je neka rasa niža, neka viša. I to zabranjuje govor mržnje. To je iz 80. godina.